Kapitan! Good morning everyone! This is me, Lani and Shu Vlog. Ayan. Nagkape ako. Coffee! Black coffee. So, good morning everybody. Na-miss niyo ako guys. Ilang months na wala ako nakakapag-upload ng video. Kaya para mang tinatamad ako, tapos yung asawa ko pinagbabawalan ako. So mura wala na ako sa mood mag-upload o kanang kuan mga video. Gusto na ako ipadayon ng akong pag-video guys. Okay, para pod ba makakuan mo sa amuhang life in the Philippines. So what is the situation in here? What is my business and my business my husband in the Philippines? Sa dagan, what is the running out in here? Sa tawagan na ang sa dagan sa amang pagkinabuhi adlaw-adlaw, share lang ba, share sa mga kanang kuan. So pipila ka mga kuan tong niaging tuig. So mura mag kuan nga akong kuan ato kay not good condition ato sa 2025. You know, they have some problem like that. Dili mamawala na mga problema sa kinabuhi, especially sa husband and wife. Naadyo na yung problema. Ay! Quiet! Very louder my dog. So you can hear the voice of the dog. Ay. So that's it guys. Later I uploaded also the video. So waiting for the uploaded for my video. So saglit-saglitan lang ba kanang unsa tawag ana kanang kung ganahan upload, kung dili ganahan dili ka upload, gana-gana lang si kanabuhi. Ay, quiet! Thank you for watching. Love you everybody.